أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत शम्स मक्किय्या सूरह शम्स मक्का में नाजिल हुई। इसमें 15 आयत और एक रुकू है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा सबक है अम्मा पारा 30वें पारे की दो सूरतें सूरत शम्स और सूरतुल बलद, इन दोनों सूरतों का सबक आज की वीडियो में हम आपके सामने तिलावत के अंदाज में तजवीद और कवायद की रियायत के साथ सुनाएंगे। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के आज के सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत बलद मक्किया, सूरह बलद मक्का में नाजिल हुई। इसमें 20 आयत है और रुकू 1 है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان
मिनल्लज़ीन आमनू वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमह ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हमने तकरीबन 2 सूरतें पढ़ी, सूरतुल बलद और इससे पिछली जो सूरत थी सूरतुश शम्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।